जो चीज हमारे पास नहीं होती उसकी तमन्ना सिवा हुआ करती है। ये नरसाई कभी एहसास से महरूमी को जन्म देती है तो कभी एहसास से कमतरी का रूप धार लेती है। ये मामला अफराद ही को नहीं अक़वाम को भी दरपेश हुआ करता है। इस ज़िमन में रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की मिसाल देखिए। इस मुल्क के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है मगर तारीख नहीं है। बहुत ही नन्ही मुन्नी तारीख है, यानी अगर कोलंबस से आगाज किया जाए तो यही कोई 500 साल। इससे पीछे धुंध ही धुंध है जिसे चीरने की कोशिश में मुहक्किकीन और साइंसदान मुसलसल जुटे रहते हैं, मगर किसी सल्तनत का सुराग नहीं मिलता। किसी आलिशान इमारत का वजूद नहीं है, कोई काबिले जिक्र अदब नहीं है। गलबन अमेरिका का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स उसरते तारीख है। इससे निपटने का अमेरिका ने इंतहाई दिलचस्प तरीका इख्तियार किया है और वो तरीका है नित नए म्यूजियम बनाना। अमेरिका के हर शहर में हर बस्ती में 20 म्यूजियम हैं। आप इससे अंदाजा लगाएं कि दुनिया में कुल मिलाकर करीबन 55,000 अजायब घर हैं, जबकि इनमें से 35,000 अमेरिका में वाक़े हैं। इन 35,000 म्यूजियम्स में क्या सजाया गया है, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आलू और सरसों की ज़री तारीख पर भी अलहदा म्यूजियम कायम किए गए हैं। दूसरी तरफ जिन मुमालिक और खित्तों की वाकई 1000 साल पर फैली हुई तारीख और तहजीब है, वो टेक इट इजी के उसूल पर कारबंद नजर आते हैं। यानी यूनान में तकरीबन 300 और मिस्र में कुल 70 म्यूजियम हैं। अब इसे कॉम्प्लेक्स ना कहें तो और क्या कहें कि एक ऐसा मुल्क 35,000 म्यूजियम खोल बैठा है जिसके तारीखी आसार और नवादरात अगर खुले ढुले भी रखे जाएं तो एक 12+10 के कमरे में समा सकते हैं। हम पाकिस्तानियों के कॉम्प्लेक्स भी बहुत दिलचस्प हैं। मसलन तारीख के हवाले से ही देख लीजिए, हम सिलेक्टिव तारीख के मानने वाले हैं। अपने खित्ते की तारीख आधी मानते हैं, आधी नहीं मानते। आप यूं कह लीजिए कि अपने बाप को बाप मानते हैं मगर दादा जान को नहीं मानते। ये भी एक अजीब नफ्सियाती कैफियत है। खैर, हमारे कॉम्प्लेक्स हाय 9x9 की फहरिस्त तो बहुत तवील है, मगर हम सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स तक महदूद रहते हैं जिसका एहसास अमेरिका में रहने वाले हर फर्द को शिद्दत से होता है। अमेरिका का माजी धुंध में हो सकता है मगर इनका हाल रोशनी में नहाया हुआ है। और गलबन यही फर्क होता है एक तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता निजाम में। मसलन अमेरिका का हर शहरी जानता है कि अगले सदारती इंतखाबात अगले साल 5 नवंबर बरोज मंगल के दिन मुनक्कद होंगे और जो उम्मीदवार जीतेगा वो 20 जनवरी 2025 को अपने ओहदे का हलफ उठाएगा। जबकि हमारे कारवां को गुमानों के लश्कर ने घेर रखा है। इलेक्शन कब होगा भी कि नहीं, और अगर होगा तो किसको इंतखाब लड़ने की इजाजत होगी और किसको मैदान से बाहर बिठा दिया जाएगा। क्या नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनने की इजाजत दी जाएगी? यानी आप यूं समझिए कि हाल ऐसा नहीं कि तुमसे कहें, एक झगड़ा नहीं कि तुमसे कहें। अदमे निजाम हमारा सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। नीम तारीकी में साए से डगमगा रहे हैं। ये गर्द में अटे हुए एक बेसिमत कारवां की सरगुज़श्त है।
ہمارا المیہ بے یقینی ہے اور یہ بے یقینی فقط الیکشن اور اس کے متعلقات تک محدود نہیں ہے. یہ ابہام ہماری داستان بے سر و پا کی بنت میں شامل ہے. ابو سائفر کل تک تقویم کا احسن نمونہ تھا، آج اسفل السافلین کے درجے پر فائز ہے. نواز شریف کل تک بھگوڑا اور مجرم تھا، آج مسند آرا ہونے کو ہے. کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نااہلی تو تا حیات ہوتی ہے، پھر خبر آتی ہے کہ تا حیات تو ہو ہی نہیں سکتی. کبھی جماعت کے منحرفین کا ووٹ گنا جاتا ہے، کبھی گنتی سے باہر کر دیا جاتا ہے. کبھی ریکوڈیک معاہدہ قوم کے مفاد میں ہوتا ہے، کبھی مفاد سے متصادم. ایک دن مجاہد کہلانے والے اگلے دن دہشت گرد گردانے جاتے ہیں. پہلے اطلاع ملی کہ الطاف حسین ملک کی واحد مڈل کلاس کی نمائندہ جماعت کے محبوب قائد ہیں. پھر خبر آئی کہ وہ تو سر تاپا غدار ہیں. کبھی نیب سے اختیارات لیتے ہیں، کبھی دیتے ہیں. پہلے کہتے تھے نگران حکومت بے اختیار ہوگی، اب شنید ہے کہ بااختیار ہوگی. یعنی آج تک کچھ طے نہیں ہو سکا. سب مایا ہے، سب ابہام ہے. آج کا خوب کل ناخوب قرار پاتا ہے اور ناخوب خوب. بے یقینی سی بے یقینی ہے. اب آپ ہی بتائیں کہ کسی ملک کا جمع جمایا نظام دیکھ کر ہم جیسے کمپلیکس کا شکار نہ ہوں تو اور کیا ہوں. سچ تو یہ ہے کہ ہم ہر اس ریاست سے حسد کرتے ہیں جہاں نگراں وزیر اعظم نام کا پرندہ نہیں پایا جاتا. دنیا کی ہر بڑی جمہوریت اس پنچھی سے ناواقف ہے، لیکن ہم بے یقینی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لہٰذا کون ہوگا نگراں وزیر اعظم کی بحث ہر طرف خشوع و خضوع سے جاری ہے. ویسے نگراں وزیر اعظم والی شک آئین میں ایک شفاف انتخابات کے نتیجے میں منتخب اور با اختیار وزیر اعظم. جس طرح مختلف مذاہب کے پیروکار کسی مقدس ہستی کی آمد کے منتظر ہیں، کچھ اسی طرح ہم بھی 76 سال سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پہلے بااختیار وزیر اعظم کے انتظار میں ہیں. اور جہاں تک میوزیمز کا تعلق ہے تو امریکہ اس میدان میں ہم سے کبھی نہیں جیت سکتا. امریکہ میں تو صرف 35,000 میوزیم ہیں، ہم نے تو پورا ملک ہی عجائب گھر بنا رکھا ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں.